أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين أمي ألو تعرفك كن مالو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات تنوبي ألو تعالى مسامي ما كان نيما نيما كفين بلا كفونين داتو لكن مانا أنفاو أني أمبو كيسا بي أمولو بي كيسا ميمي أدما دم بلا يركم منينغالا دسوكون جالا چوغو أدما دم كاكان كبارا منو كي أنفاو أني أمبو ni dusukun ka kan ka diɲɛ ka yafa ka to Allahu Taala kosɔn maa min tɛ ko bila Ala ye maa min tɛ ko ban Ala ye ko tɛ ban maa min na a kɛla la tɔɔrɔya sela ma ale ko k'a t'a ta bila e b'i toloma lɔ bi kisa la adamaden bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ foti bɛ adamaden bɛɛ sɔrɔ ɲɛnamaya la fili bɛ danfɛn bɛɛ sɔrɔ kira yɛrɛ ko hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko adamaden bɛɛ ye fili tɔ a bɛɛ ye foti tɔ mɛ maa minnu ka di Ala ye maa minnu n'o ye fili kɛ o b'i kɔsegi ka bɔ o ka fili kan k'i kɔsegi ka na tuɲa ma donc an bɛ Alahu Taala dali ka an kɛ fililaw ye minnu bɛ kɔsegi ka na tuɲa ma fili kɔfɛ kira kumakan de dɛ ko kullu bani adam ko adamaden bɛɛ ye khataa'u k'a bɛɛ ye foti kɛla ne bɛ foti kɛ lamɛnnikɛla bɛɛ bɛ foti kɛ karamɔgɔ bɛ foti kɛ karambalu bɛ foti kɛ commerçant bɛ foti kɛ foti bɛ adamaden bɛɛ doni na mais jɔn de ka di Alahu Taala ye fotikɛla ninnu cɛ ma maa min bɛ to erreur la a bɛ to foti la ale yɛrɛ bɛ segin ka na n'a fɔla ko nin man ɲi a b'i bolo bɔ nin baara la k'a yɛrɛ lasigi o fana ka di Alahu Taala ye kosɛbɛ an faw ani an baw kisa belebele b'an bolo bi Al-Faruq bɛɛ bɛ cɛ nin dɔn a ka cɛfarinya ni a ka alaɲɛsiranya n'a ka ladiriya n'a ka tile na min ye Umaru ye Umaru ka waati la radiyallahu anhu a siginin bɛ a ka sigiyɔrɔ la silamɛw bɛ sigiyɔrɔ min ni Umaru ye sahabaw a n'a teriw kititigɛyɔrɔ kira tun bɛ sigiyɔrɔ min Umaru siginin bɛ yen londo ani sahabaw siginin bɛ o ɲamɛ mun na kamele fila kɛnin bɛ ka burusi kɔnɔ cɛ dɔ min na o bɛ kan k'a fofo ka na n'a ye nin ye kabakoba ye nin burusi kɔnɔ mɔgɔ nin cɛkɔrɔba ye mun kɛ kamele fila nin na kamele fila kɛnin bɛ ka nin burusi kɔnɔ mɔgɔ nin ta ka na n'a ye o se min kɛra Umaru ma Umaru n'a ka jɛɲɔgɔn siginin bɛ Umaru kabakoyala sahabaw y'o kun kɔrɔta ko mun bɛ yen aw kɛnin bɛ ka nin cɛ sama ka na n'a ye n bara mun kɛla toloma don a la kosɛbɛ nin yɔrɔnin lamɛnni la tangali lamɛnni ye funankɛnin fila nin ko nin kamele fila nin ko kamele jɔn minnu tun kɛnin bɛ ka burusi kɔnɔ cɛ nin mina n'a bɛ fɔ a ma ko arabi o nana n'a ye Umaru kɔrɔ Umaru ko mun bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ aw y'a sama ka na n'a ye a ye mun kɛ aw la o ko Umaru ma ko Umaru nin cɛ ye anw fa anw wolofa nin cɛ ye anw fa bɔnɔ a ni la a ye anw fa faga il a tué notre papa Umaru était étonné aw fa ye mun k'a la n'a ye aw fa faga ka da kan anw ka silamɛya diina n'i bagala adamaden ma k'a bɔnɔ a ni la i ni fana ka kan ka bɔ ni o nɔ ye quand tu tues quelqu'un tu dois être aussi tué k'a dabɔ a kama pour aller tuer une personne silamɛya sariya min bɛ labori kan i fana bɛ faga ɲɔgɔn ye o de y'an ka diinɛ sariya ye donc nin kamele fila ko nin cɛ le ye anw fa faga Umaru ko k'o ye kabakoba ye Umaru k'i toloma lɔ cɛ la a ko ninnu kɛlen bɛ ka min fɔ nin kumakan ɲuman b'i da est-ce que de y'o fa faga wa cɛ ko Umaru ma ko Umaru silamɛw ɲɛmɔgɔ ne le ko o facɛ bɔnɔ a ni la subhanallah ko gbɛlɛnba o fa ye mun k'i la
n'i y'a bɔnɔ a ni la n'i y'a ni bɔ n'i y'a faga a ye mun k'i la a ko n tola n ka foro la o fa n'a ka ɲɔgɔmɛw don la ɲɔgɔmɛ don la n ka foro la n kumana n'a ye k'a bagabaganya bɛɛ ma tɛ kan ka ka kuma mɛn donc n fana sina ka kabakurunba dɔ ta ka bon k'o fa bon n'a ye kabakurun sela a kun ma a se min kɛla a kun ma o kɛla sata ye a sala Umaru ko sariya bɛna labɔ i la dɛ kiti bɛna labɔ i kan ile le y'o fa faga i yɛrɛ fana y'a confirmer k'ile le kɛla o fa sata ye i y'a bon ni kaba de ye a don min kɛla i ka foro la i fana tɛna to la ye e fana bɛna faga ele yɛrɛ tɛna talala ta parce que i bɛ bolola le ten i tɛna bila la kɔ mɔgɔ fagala min nana ka na d'a ma anw de ye silamɛw ka kotigiw de ye donc fo ka silamɛya sariya de labori i ka nin waati ɲɔgɔnna la cɛ ko silamɛw ɲɛmɔgɔ ma min ye Umaru ye a ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ n sɔnna sariya ye labori n kan n sɔnna décision min tala n kan ne de ye ni bɔ n fana ni bɛna bɔ nin funankɛni fila o fa sata kɛla ne le bolo j'ai été la cause de la mort de leur papa mais min ɲini fɛ silamɛw ɲɛmɔgɔ n'i bɛ se diɲɛ na ne bɛ bɔ so min na saranganani minnu bɛ ne bolo mɔgɔw ka kalifa minnu bɛ yen fɛn minnu tun kan ka di min tun kan ka bila yɔrɔ min ladilikan min bɛ n bolo fana k'a lase n denw ma i ye diɲɛ ka sila diɲɛ n bɛ taa ka taa olu kow ɲɛnabɔ mɔgɔ fagala nana o mɔgɔ fagala tala ka na n'a ye e ko mɔgɔ fagala ko tuguni ko ka sila d'ale ma a bɛ taa ka village la a bɔla yɔrɔ min k'a bɛ taa ka taa kalifa minnu b'a bolo kuma minnu kan ka fɔ a bolo k'a to a ka denbaya bolo o bɛ gɛlɛya dɛ c'est comme il y a un assassin qui a été arrêté cet assassin a été présenté devant le juge et cet assassin dit non, si le juge peut m'accorder quelques jours, je vais aller rendre visite d'abord à ma famille, essaie de rendre les choses, essaie de me mettre en ordre bien avant que je ne sois tué. Mais c'est très difficile à comprendre. Omaru Koko be balade ni anw ki le black ata ki beta kata le flat le sabake ebeti ka ko labe ka soro kana muma ira anw na ka fo ko ebena ikosegi kana garantie mambe ni ko ni me garantie di anw ma anw me se diana ki black ata ni garantie be me ni garantie te blade Jako Umaruma ko ne le joni me ni ngadde maya ka ko be ni ne man kosigi ni ne salata ko nyangami ni men ko fe ngadde maya erete na don me famille fe ko yi dienye ke Umaru ye demse nunu manyininga kwa ye kuma mi foni ni kuma kiningini ga bode est ce que obe ya fama wa alele kala au fa satai est ce que obe ya fama ni funa ke ni fla ni kamele fla ko te ya fa mo mi ko fa faga o fana ka nga faga o fa noy garantie ma me soro joma yere porte garantie ye ka foko Umaru ne be nyere ke garantie ni chayeta aka village la aka ngata ko munu nyana bot le flat le sabakono ka kosigi kana jani saya e labori aka fagali e labori aka jome se ka garantie ta mo be nyoma flela ama mo mi lo jombo ka garantie ta be mo le ka garantie ta tuma do ka mami lo ka jogo lo ka limanialo ni ya ka garantie ta tenan to la maloyala ale tenan to la problème na parce que mo mi meni ko su garantie ta na ti la mo ma ko sigi kana min keto garantie ta la de be loka ifaga o tri place la fagali ko le de en to lo be ko ta fagali ko le ba da fe ni ko ni e garantie ta ka fo ko mami ta toni kata saranganali di akademaya uma atigi kosegi na kosegi balia na ma kosegi kana min keti jola na ka ko garantie de koni fagali be labore de ka watu temenula ma do tumei o dusukun tun kanno ko sebe o kalimanya fanga o tun kabu ko gbala yala nyanya beta soro nunu do be seka o yere sacrifier badenya ni sinji ni islamaya koso anyo histoire chaman lame wati temenula ninche akanga tabwa ka dembayai kalfa munu babulo akanga ko munu nyanabo
ko ka kile saba dama kile saba be dafa domi aba ko sigi kana fagali min kan ka laburi akan o ye laburi akan ma be se tagala cogo di ka taa bɔ ka denbaya la ka village la garanti te abolo mi me dislamaw ka ɲamɔgɔ ma mi ye faruku ye umaru ye ni umaru be sɔn umaru laminini me jɔnw o de ye sahabaw ye umaru laminini me jɔnw na a teru umaru laminini me jɔn na a baara ɲɔgɔn ka daa kan maa n'i be kira nɔ labila maa n'i be sigi kira sigiyɔrɔ la kira tun bɛ min kɛ ani sahabaw tun bɛ ɲɔgɔn lamini minnu kɛ o tun bɛ baro minnu kɛ diina kan adamadenya kan silamɛya yɛrɛ baaraw kan umaru tun ye maa minnu bila ka taa kɔ kan silamɛya baaraw administration ninnu ka kɛwale bɛɛ tun ye nin de ye o kanfi bɛɛ tun ye silamɛya o nɛnɛkilikanw tun ye silamɛya a ko gɛlɛyara dɛ wallahi nin cɛ nin burusi kɔnɔ mɔgɔ a diɲɛna saya ma mais jɔn de lani b'a la ni garanti t'a la a b'a kɔsigi a t'a kɔsigi o lɔnni bɛ Alahu Taala le bolo dɛ nin sigiyɔrɔ la belebele dɔ k'a kun na bɔ belebelew cɛma an yɛrɛ y'a fɔ sisan ko kuru belebele kuruw cɛma n'an y'a fɔ ko kuru nin ka limaniya bɛ komi kuru fagali bɛ komi da fɛ a bɛ na jɔ mɔgɔ dɔ ka ko garanti kɔrɔ a ma mɔgɔ min lɔn a ma baaramɔgɔ lɔn a ma ka so lɔn a yɛrɛ ma deli ka se mais sahaba belebele dɔ bɛ na wuli sisan ka garanti ta k'a fɔ ko ka cɛ bila ka taa a ye taa tile fila tile saba min kofɔla bolo k'a bɛ taa ka so kɔnɔ a bɛ taa ka village la komi n'u ka kan ka kɛ a bolo a b'olu kɛ ka tila k'a kɔsigi ka na fagali bɛ labɔra a kan belebele dɔ wulila nin yɔrɔnin na o ye jɔn ye Abu Dharr al-Ghifari nin fana ye kira ka sahaba belebele dɔ ye min al-mu'minina rijal mu'minu cɛma cɛw bɛ yen dɛ Abu Dharr wulila silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ɲɛfɛ Umaru a ko ko Umaru silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ne bɛ cɛ nin ka ko garanti ta maaw ye Abu Dharr lajɛ maaw ye Abu Dharr mafilɛ i bɛ maa min ka kotigiya ta i bɛ maa min ka ko garanti ta i ka maa min lɔn Abu Dharr fana m'a dɔn ni nin cɛ ma kɛ sigifɛn ye Abu Dharr le bɛna jɔ k'a faga cɛ place la sika foyi t'a la Abu Dharr al-Ghifari ko a bɛ cɛ nin ka ko garanti ta a fana a y'a yɛrɛ di silamɛw tile da min dila cɛ ma tile saba o bɛ kɛ don min o dafa o ye kɛ ka sɔrɔ a y'a kɔsigi ka na a tile sabanan lɔ a cɛ t'a la tile kelen tɛmɛna tile fila tɛmɛna tile sabanan Umaru ni a jɛɲɔgɔnw b'o ka sigi la bɛɛ bɛ makɔnɔni na kameleni fila nin fana bɛ a lon ka d'a kan maa min kɛla sababu ye k'olu fa bɔnɔ ni a ni la tasarali le ka kan ka kɛ olu ɲɛkɔrɔ o fana ye sawa an fa a bɔnɔna ni la maa min bolo o tigilamɔgɔ fana fagatɔ le ten silamɛw an ye an tuloma lɔ kosɛbɛ nin yɔrɔnin na lansara seli banna cɛ tɛ kan ka ye tile sabanan lon a ma na filali bɛ la fan bɛɛ fɛ nin cɛ tɛ kan ka na Umaru ko ko as-salatu jami'a o tun ye phrase ye kira ka waati la ni ko gbɛlɛn bɛ don don ala kɛra bɛ nin de di kuma laselila ma ni nin banna lasela maaw bɛ sin ka girin ka na misiri la ka na lakafo misiri la nouvelle dɔ fɔtɔ nouvelle min fanga ka bon as-salatu jami'a aw ye na lakafoli bɛ Umaru ka nin kumakan lase maaw ma lakafoli bɛ ka d'a kan sariya le bɔtɔ dɔ la bi an b'a tigi ma kɔnɔna a ma na fɔlɔ dɛ an fana y'a silafilanya bɛɛ ma an tɛ kan k'a ye Abu Dharr al-Ghifari fitiri y'a kun na bɔ fitiri bɛ ɲini ka don nin cɛ tɛ kan ka na Umaru b'i ɲɛsin jɔn ma a bɛ nin ɲɛsin garanti le ma Abu Dharr ye jɔn ye Umar ni maa minnu farala ɲɔgɔn kan ka ala kɛra dɛmɛ Abu Dharr ye jɔn ye sahaba belebele le tun bɛ kɛra ka waati la komi Umaru Abu Dharr ye jɔn ye ala kɛra kumana sahaba min ma ka kuma ma k'a tano o Abu Dharr le Abu Dharr waati sela délai sela an ɲɛ tɛ cɛ la n'an kɔni ɲɛ tɛ cɛ la Abu Dharr e kɔni tɛna to la yɛrɛ sika yɛrɛ t'a la arrangement ko t'a la
k'a fɔ ko ne ni e bɛɛ ye kɛra ka sahaba belebele de ye ayi a n'o ko cɛ ka jan ɲɔgɔn na silamɛya bɛ silamɛya de ta silamɛya tɛ arrangement ko la Abuzari ko a sɔnna Umaru bɛ Abuzari wele waati min Abuzari bɛna jɔ waati min sariya bɛna labori Abuzari kan waati min o tola o sigi ɲa la o tola o sigi fari la o tolo bɛ mun mɛn o ye mankan min mɛn o kɛla cɛ ni nakan ye cɛ bɛ kan ka na cɛ bɛ kan ka na ya salam ya salam Abuzari ye garanti ta cɛ tun ma na fɔlɔ dɛ mais waati sela tele yɛrɛ bɛɛ benna fitiri b'a kun na bɔla waati min Umaru ko Abuzari e ni minali ka kan dɛ Abuzari le tun minatɔ nin waati ɲɔgɔnna la ka a bɔnɔ a ni la ka bɛn mun ma a ye garanti min ta ala k'i to a ka masaya la masaba masasetigi a tɛ jingo kuma tɛ ka sunɔgɔ a ye Alahu Taala ka kabakoko belebele lajɛ cɛ nin sinna k'a kun bɔ burusi kɔnɔ cɛ nin sinna k'a kun na bɔ a bɛ kan ka na a bɛ kan ka na a bɛ kan ka na maaw sawala maaw sawala Abuzari tɛna fa ala kɔ a ye maa min ka ko garanti ta a tigilamɔgɔ nana a nana a bɛ kan ka na fo ni burusi kɔnɔ mɔgɔ nana i jɔ silamɛw ɲɛmɔgɔ ɲɛkɔrɔ min ye Umaru ye subhanallah a nana i jɔ Umaru ɲɛkɔrɔ Umaru kabakoyala ne ni e anw ka waati nin na i ye mina duniya fan do ko kɛ tu fagala a ye fɔ k'i ye taa ka taa sara i ka sokɔnɔmɔgɔ la o ye direct le ye direct c'est-à-dire n bila ani n taga ani n bori ayi dɔ tɛ kɔrɔbaya don ɲɛ n bɛ bori le mais nin cɛ nana Umaru y'a maɲininka ko mun y'a to i kɔseginna ka na i taala i tun bɛ se tunu na i tun bɛ se bori la anw yɛrɛ tun tɛ n'i ka ko ɲɛɲini mais mun y'a to i nana a silamɛw a ko Umaru ma ko adamaden ko tɛ silamɛw ka ɲɛmɔgɔw fana ko tɛ dogo fana tɛ nin na ne b'a dɔn k'a fɔ ala bɛ ne kalama dogo la ala bɛ ne kalama gbɛ kan ni ne dogo la n bɛ dogo jɔn ma n bɛ dogo n yɛrɛ kuma ni n borila n bɛ bori jɔn ma n bɛ bori n yɛrɛ kuma ne ye ko de kɛ hakɛ le bɛ na labori n kan tasarali le bɛ na labori n kan ne bɛ bori ka taa min masa Alahu Taala bɛ ko dogoniw la a bɛ ko langanimayali nɔ ni ne dogo la n y'o dogo kɛ jɔn na n y'a kɛ n yɛrɛ la n seginna ka na ka bɛn mun ma ka na layiru tima ka na layiru dafa layiru ye koba ye Alahu Taala bara alwafa ka na i kumakan dafa ye min fɔ ye na ka na i kumakan i ka layiru kan ye na ka na a sabati m'a dɔn saya ka gbɛlɛ bɛɛ bɛ siran saya ɲɛ i bɛ bɔnɔ i ni la ka bɔnɔ k'i ka denbaya to yen mais n ye ko de kɛ ko min sariya bɛ labori n kan o tɛ ne bila bori la dɛ layiru dafa de y'a to n nana subhanallah cɛ nin ye koba kɛ ka taa sara i ka denbaya la ka tila ka na i yɛrɛ di i ka kan ka faga yɔrɔ min Umaru ye Abuzari maɲininka ka Abuzari munna limaniya jumɛn de y'i bila i sela ka nin cɛ ka ko garanti ta lo min a tun bɛ maa ɲinina min bɛ kɛ garanti ye n'a bɛ taa k'i kɔsegin ka na Abuzari ko Umaru ma ko Umaru ni ne tun ma nin kɛ adamadenya dɔn anw ni ɲɔgɔn cɛ sentiment jumɛn bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko an baden dɔ mako bɛ garanti la an silamɛɲɔgɔn dɔ mako bɛ garanti la o ma mɔgɔ sɔrɔ anw cɛ ma adamadenya yɛrɛ nafa don anw ye adamadenya anw kɛla nafa jumɛn ye ɲɔgɔn ma kira do ko sallam ko maa min ka di Alahu Taala ye an cɛ ma ka tɛmɛ maa bɛɛ kan maa min ka baara nafa a bɛ se a baden ma maa min m'a baden nafa c'est vrai n y'a kɛ de adamadenya bɛ lasabati a kana fɔ ko anw ka waati la ko adamadenya tun tɛ yen ko an ma se jɔ la ɲɔgɔn jigi kɔrɔ subhanallah Umaru ye denmisɛn fila nin ma ɲininka minnu fa bɔnɔna o ni la an ka kuma yɛrɛ bɛ borila yɔrɔ min k'an sela yɔrɔ ma Umaru y'o ma ɲininka ko aw fana ko di maa min ye aw fa faga a y'a ka layiru kan dafa a tagala a kɔ seginna ka na maa min fana ye garanti ta o ko ale ye garanti ta a kana fɔ ko adamadenya tiɲɛna k'olu to ɲɛnamaya la
nin funakɛni fila ko minnu fa fagala ko umaru silamɛw ɲɛmɔgɔ anw fana yafala nin cɛ ma a kana na fɔ ko nin waati la ko anw tun bɛ waati dɔ la ko yafa tun tɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ anw yafala cɛ ma a fana ye fɔ k'an ka waati la ko maaw tun bɛ yafa ɲɔgɔn ma subhanallah silamɛw ninnu ye waati belebelew de ye maa min y'o fa bɔnɔ a ni la o yafala a kana na fɔ ko anw fana tun bɛ période de la ko silamɛw tun banna yafala ɲɔgɔn ma silamɛw dusukuni ani yafa de ka kan yafa i badenw ma yafa i silamɛɲɔgɔnw ma yafa maaw ma tuma dɔ maa minnu ka ko y'i tɔɔrɔ n'a y'i tɔɔrɔ mɛ n'a banna fɔla k'i ye sabari ka yafa diɲɛ ye yafa ta a ko ɲɛɲiniba y'a bɛɛ to yen est ce que i b'a dɔn k'a fɔ ko ne ni e ni ala yɛrɛ tun tɛ yafa anw ma ni ala tun ma kɛ yafalila ye anw ma an si tun tɛ arijinɛ sɔrɔ a yɛrɛ ko ne ni e ma ko aw minnu ye yɛrɛkun tɔɲɔ lase an yɛrɛ ma an ye kojugu kɛ miiriya bɛ kojugu ni julumu na ala ko an kana an fari faga i kana décourager ale alaw taala bɛ yafa an ma hadisiya yɛrɛ fana ma yira n'a k'a fɔ ko masa alaw taala b'a bolo foni sɔgɔma maa minnu ye kojugu kɛ sufɛ alaw taala b'o kili aw ye na ne ala bɛ yafa aw ma tu t'es fait du mal la nuit mais ala subhanahu wa taala a k'i ye a sereyaleya ko bɛɛ ma ala bɛ ban fana k'a f'i ye k'i ye n'ale alaw taala ba a ka yafa bonda dayɛlɛ na a bɛ yafa i ma silamɛw an ye don kelen ka bɔ kelen ye silamɛw an y'an jilaja an ye bɛn kelen ma maa gwɛrɛ tɛ an fɛ an fana kan ka kan yɛrɛ fɛ dɛ an ka jamana minnu sigini bɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn lamini frontière jamanaw an ye don kelen ka bɔ kelen ye an ye fara an badenw kan minnu bɛna na tiɲɛni silaw dayɛlɛ k'a yɛrɛ ka olu y'a dabila alaw taala ko kuranɛ kɔnɔ ko al fitnatu ashaddu min al qatl wallahi fitna ka jugu ka tɛmɛ fagali kan fitna i bɛ sin k'a da la kan i t'a lɔn k'a fɔ ko fitna le mais fitna bɛ sin ka cori fan bɛɛ fɛ ten sur le champ e jɔnna la i m'a dɔn k'a fɔ i ye ko min kɛ fitna le ala do k'i ma kuranɛ kɔnɔ ko fitna ka bon a ka gbilin a kɔlɔlɔ ka bon a kɔlɔlɔ ka dun e b'a kɛ don min na tu n'as pas de problème tu es à l'aise mais wallahi i sobi fitna bɛ frontière bɛɛ dépasser surtout an bɛ waati minnu la réseaux sociaux waati minnu la donc silamɛw an ye diɲɛ ɲɔgɔn ma an ye tila fana ka yafa ɲɔgɔn ma an ye tila fana k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan ka don kelen ye ka bɔ kelen ye maa dɔ ye ko kɛ a tigi tun ye ko kɛ a gbalila i dusukun y'i tɔɔrɔ a y'i kami kami mun de ka ɲi ma i ka diinɛ bɛ mun f'i ye o waati ɲɔgɔnna la o de ye i dusu minɛ ka sabari ta ka d'a kan alaw taala ko k'ale ala ni sabarilaw don i tɛ sabari nafa sɔrɔ ɲɛ si ma i ka ɲɛnamaya la fo ko gbɛlɛn ye k'i la i ye tɔɔrɔ a ye tila ka f'i ma k'i jo ile y'i sabari ile ye yafa ele le tun tɔɲɔna mɛ ile ye yafa pour que adamadenya ye ta n bɛ cɛ dɔ ka histoire ta nin cɛ tuɲa lo silama tun tɛ mais nin cɛ kɛla misaliyaba ye yafa la duniya kɔnɔ hali ni silama tun tɛ a minɛna ka bila kaso la a ye san yiri ka kɛ kaso la o ye masakɛ jɔn ye Afrique du Sud masakɛ a tɔɲɔna ka tila k'a minɛ k'a bila kaso la mais ale bɔ min kɛla kaso la maa minnu kɛla sababu ye k'a bila kaso la ale kumakan fɔlɔ kɛla mun ye ko ka yafa pour que jamana ye taa ɲɛfɛ ka yafa jamana ye taa ɲɛfɛ wallahi n'an yafala ɲɔgɔn ma i b'a ye an bɛ sabati an bɛ to yan fana ka foli lase an karamɔgɔ ma an ka alimami ma setana tun bɛ fɛ ka cori silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ alaw taala bɛ silamɛw fɛ kosɛbɛ fitina tun bɛ fɛ k'a kun nabɔ mɛ alaw taala ma di an bɛ dugawu kɛ ala ka n'a to fitina ye san na an bɛ an karamɔgɔ fo imam Mayi Watara i balimacɛ i kanuɲɔgɔn imam Diane kabini Belgique min fo n'i ka video lamɛn kunu a diyala n ye n tun bɛ nin video le nata
video ni nya lamen sawala muna kadaka nine kan amma nine kan ema nine kan islamawma nya fonga kuma la karamago lameni me ikanu nyongo kacha ko sebe jamana nunu bela illa me mago kacha ko sebe jamana nunu bela kuma be kuma la na fola al na soro la nyini tumai me kuma foni abe se maudusu kama kamina me alhamdulillah yemu yaraka ya yaraka ki islam bere bere di ya yaraka iyere la ka fo alala nga propos doye aye maw toro me kla ka boka ya fatara wallahi ni awnu aw ya fala aw yara fana me ya fatara ife ye ya fa an fana ma Allah taala kuson nasoro anya kuma fa minyi toro ye ya fa ama kadaka ya fa nyoma de ba to ame arjino soro meto yan kifo ne taala malantali fo kanu yara le kuson déplacer la katifo mais ye kodo kenye adon awaralama almamim betake ambana barola ambana kuma falena obena seli wati mima ikam misiri la wallahi ikonye joka mogo la seli beto kede ini maye nyoye chon folola aw ye folike adamadinya folike ka klafana ka almamiya dian konye mogo la seli ka misiri la adon obena farda seli mima wallahi nislama ya kanunte utike bebe almamiya kele ni fe uno ah non tefe ni longa no la tefe mais anya ye ka fo tu es un grand cœur donc kuma min kela ya fa min tarala ya fa sela se yoro aw fana me faraika ka faraslamauka kadwo ke mali kololo ba mi mali kambi mali fando mnani me adogoni te slama foila ame duwo ke alama mali la tangala alama mali bola bolula alama malien don ka herebe muna Allah taala de bardo ame Allah taala dali alama hereke la mali anyara ben wati nyonala kabini fajiri fe an kloba mena ka foko Burkina fana ko kakala ni wati nyonala slama fitna bra fanga soro fambe fe ebe to yorodo fana tame ame duwo ke Burkina ye Burkina be ka herebe muna Burkina be ka dususuma be muna comme te ke fitna ni kololo bay Burkina be ma medwo uke alama basigi do la Burkina alama Burkina be bena kelema alama jamana o sutarala ka latanga medwo uke lajine fana ye o fana me kala ya ni situation belena amedwo uke ala basigi do lajine amedwo uke alama sumaya lajila lajine amedwo uke alama here lajila lajine amedwo uke lajine ka herebe muna lajine ka dun ka herebe muna ame Allah taala dali ka Allah taala dian ko kai adamaden ka herete ma bolo de aw ma nyere trompe o la anga herebe Allah de bolo anye here nyini Allah taala fe wallahi ibe fendo nata ko fenyuma le tumado juguma ne aw fe i herebe fendo be amandiye aw fe tumado o kole here awma donc ame do ke lajne ka banka do ke Côte d'Ivoire alama Côte d'Ivoire sabatila alama Côte d'Ivoire basigila alama Côte d'Ivoire alama nyafeta mi mabolo alama do farala kan sangani watibe Côte d'Ivoire lajine Mali Burkina Sénégal nimbe yanka jamana et tubabula ya stressi be anka ameta fonyo sama anfa jamana minula kata soro ko bentei o te dususumai ame duwule ke on sigini me yoro minula basigi ye do tubabula na meta vacances na anfa wati minula ainta kata do basigi fana kono nana kanka séjour ke herela ka klaka anko sigi herela an faw bey an baw bey ko yiri mena jila choko choko ateke bambay ame tubabu ka jamana ko mante tubabu ye anye farafu ne ye golofun anga jamana fana ka danye akadi anye ame ko sigi wati kata banka jamana ula anta soro jamana basigi bey anta soro jamana herbe anta soro jamana don obe nisodia ni sawala kadaka ni bele ya dola farafina yorodo atore be damna on yerelema domininte soro la de dominu songo montela aw ye waru lana jawne be toro ma menu be tunkana wole libe sigila fambe fe e balmo bi wole e faw bi wole e baw bi wole e yera kume sinka chauffer mais ni be me farafina olube sela day ni me soro la no ya buluma e mi yere be ya be lafia o ko sama ni islama be fe an kana ala dali fitna la islama be ye duwo ke ala an chejanya ka bo fitna ma fitna te machi le arranger ali mami ma fo ko fitna ama donc à fo fitna kololo na toria te setala ka toy. Nous sommes une famille, je ne fais que répéter ça. Nous sommes une famille. Ame duwa ke nyoy
ka kila fana ka ɲɔgɔn magban duwawu la jamana nin bɛɛ jamana kelen ni gbɛlɛya dɔ la yɔrɔ do a caman na a bɛna se yɔrɔ wɛrɛ fana dɛ donc gbɛlɛya bɛ fan min fɛ an bɛ duwawu le kɛ an bɛ duwawu kɛ ka kila fana ka an ɲɛsin CEDEAO ma an bɛ duwawu kɛ CEDEAO aw ni Mali problème k'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a kɛ bɛn kɔnɔ k'a kɛ sabati kɔnɔ an tɛ se bɔla ɲɔgɔn na ɲɛsi ma an bɛ duwawu kɛ CEDEAO ye Mali dossier lajɛ ni hinɛ lajɛli ye komi bɛ se bɛnna Alahu Taala ka hɛrɛ kɔnɔ k'o k'o ye an b'a fɔ an fana ka ɲɛmɔgɔ ye o ni CEDEAO ye ɲɔgɔn ye ka bɛn a la jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ bɛ min na o de b'o ye an tɛ politiki kɛ an tɛ surunya politiki la mais an ka population ka hɛrɛ bɛ mun na an bɛ nata o de kɔ ka duwawu kɛ an yɛrɛkun ye ka duwawu kɛ an ka population ye jamana kɛla ɲaɲa ɲɛmɔgɔ de b'a la an bɛ duwawu kɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛnsima bɛ Ala bolo k'o di an ka ɲɛmɔgɔ ma an ka farafina ɲɛmɔgɔ bɛna décision ta an bɛ duwawu kɛ Ala ma bɛnsema dile o ma Alahu Taala bolo Ala kana décision nin kɛ o yɛrɛ diya ni décision ye Ala kɛ décision ye bɛnsema bɛ décision min na olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la jamana kɔnɔdenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la a fana bɛ kɛ hɛrɛ jamana bɛɛ ma Ala ma kɛla o ye an bɛ Alahu Taala dali Ala kana miiriya foyi dogo nin décision kɔfɛ Ala kana miiriya foyi dogo nin décision kɔfɛ an ye farafana bisigili kɛla an ye fara ɲɔgɔn bisigi a la an b'a di Ala le ma ne miiriya la nin ka nin kɛ ka bɛn nin de ma ne miiriya la nin ka nin fɔ ka bɛn nin de ma ne miiriya la nin ko le bɛ nin kɔnɔ ne miiriya la non an y'o bɛɛ to yen ko bɛɛ bɛ Ala le bolo ko min bɛ dogo kɔnɔ e tɛ se k'o juger n'i ye maa maa juger dogo la ko min bɛ ani Ala cɛ e m'o dɔn a y'a kɛ mun kosɔn e m'o dɔn kiyama kɔni o ɲininkali bɛ e fana ma kɔnɔna non ni silama bɛ kuma waati waati an y'an jilaja ka kuma ni réserve ye ka ban ka kow di kotigi ma min ye Alahu Taala ye bɛnsema b'ale Alahu Taala de bolo a ye bɛnsema di an ma an fɔtaw ni an kɛtaw la Ala m'o kɛla tɔɔrɔya k'a wuli ka bɔ farafina kan Ala m'o kɛla ka farafina yɛrɛ bɛn a la Ala m'o kɛla ka farafinw bɛn a la Ala m'o kɛla ka farafinw ka kolatigɛ kɛ o yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Ala m'o kɛla ka farafinw fana diya ɲɔgɔn ye o ka kolatigɛw la Ala m'o kɛla ka d'a kan min bɛ an tɔɔrɔ farafinaw de b'o ye an bɛɛ farani bɛ ɲɔgɔn ka ko dɔ la an bɛɛ bɛ se décision ta la ko dɔ la mais ni ne t'a la waati min ayi ne bɛ décision kɛ décision jugu ye an y'o miiriya sugu dabila n'an kɔni farala ɲɔgɔn kan ko ko la k'a laɲini ka ɲa k'a miiriyaw ta ka ɲa miiriya ɲuman min bɛ bɛn an ma k'an ka a continuer o la avancer an bɛ duwawu kɛ Ala ma farafina sabati la ka farafina la taa ɲɛfɛ Ala kana an to kɔfɛ Ala kana an to kɔfɛ Ala an ka jamanaw diya Ala an ka jamanaw diya Ala an ka jamanaw diya Ala an ka jamanaw basigi Ala dususuma don an ka jamanaw la an bɛna to yan ka ladilikan di an fɛrɛw ma an fɛrɛw a bɛ fɔ minnu ma ko les cyberactivistes an fɛrɛw a bɛ fɔ minnu ma minnu bɛ kuma o b'o ka version n'o ka idéw di ani hakilinata minnu b'o la ka bɛn jamana ko ma ko ɲɛnamaba liberté d'expression maa tɛ maa bali kuma na ayi liberté d'expression i bɛ ko de fɔ i miiriya la k'a fɔ tuma dɔ tiɲɛ bɛ e de bolo mais an y'an jilaja cyberactiviste bɛɛ an y'a farafina cyberactiviste bɛɛ sans exception kuma kuma n'a bɛ na fɔ an bolo seereya la kuma kuma n'a bɛ na fɔ an bolo k'a fɔ Ala la ne ko n ko nin de bɛ kɛ tan nin de fana bɛ tan n'a daliluya t'i bolo kiyama lon e kɔni kumana réseaux sociaux kan dɛ mais wallahi kiyama don i bɛ na nin kumakan seereya kiyama don maaw kɔni kɛlen bɛ k'i filɛ maaw b'i partager la maaw b'i liker la maaw b'i aimer la maaw bɛ ka k'i tanu an ka cyberactivistes an bɛ min ɲini o fɛ ko ko n'i b'a bila ɲɛnamaya nin na i b'a fɔ ɲɛnamaya nin na kɔrɔsilila le b'i la dɛ i bɛ ma ɲini k'a bɛɛ la i jija i bɛna information min cori a information ye kɛ tiɲɛ ye n'i bɛna mɔgɔ le ta tɔgɔ ma i bɛna kuma min fɔ a tigi ma a ye kɛ tiɲɛ ye walama i bɛ fɛ k'a tigi latɔsi le k'a lagosi k'a lanɔgɔ i n'a tigi bɛntaw ni ɲɔgɔn cɛ walama e ye opposition ye walama e ye pouvoir ye walama pouvoir ka maa le ten opposition ka maa le ten an ye fara ɲɔgɔn jalaki la nkalon kan an ye fara nkalon lala ɲɔgɔn na ka d'a kan nkalon kelen kelenna bɛɛ la k'a fɔ ni kiyamalo ma ɲininkali b'a bɛɛ la a dɔn k'a fɔ i bɛna baara kɛ hali n'a sɔrɔ liberté d'expression bɛ yen ko maa bɛɛ bɛ se kuma na mais kuma min fɔ t'i bolo a peser a lajɛ i ye kuma mafilɛ janni i ye kuma fɔ dɛ i kumakan caman bɛ réseaux sociaux kan e ɲɛna k'a fɔ ko tiɲɛ na i tun bɛ kan ka min fɔ maaw bɛ kan k'i kɔkɔrɔ don a dɔn k'a fɔ maaw bɛ kan k'i kɔkɔrɔ don mais kiyama don nin kiti ye e kelen pe ta de ye nin kiti ye e kelen pe ta de ye
an bɛ min fɔ aw ye n'i bɛna information latɛmɛ i jilaja Allahu Taala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko ni kibaruya min nana aw ma aw ye kibaruya fɛsɛfɛsɛ dɛ réseaux sociaux tasuma bila yɔrɔ do réseaux sociaux nɛninkɛ yɔrɔw do bi réseaux sociaux ɲɔgɔn kɔn yɔrɔw do réseaux sociaux ka nkalon na ɲɔgɔn adamaden kelen ka famille donc ele min ye réseaux sociaux kan n'i bɛ fɛ ka kuma ka kunnafoni di i kɛra journaliste ye wa ala kɛra ye journaliste mankutu hadisa dɔ la a ye kuma dɔ fɔ o ma maa min bɛ kuma ni kuma bɛ se dunuya fan bɛɛ fɛ kuma min n'a kɛra nkalon ye i da bɛ fara k'a daminɛ yan f'i yan kiyamalɔ ka tila k'i da nin fara fo yan information min bɛna latɛmɛ i bolo si c'est pour te faire aimer sur le mensonge tu peux le faire dans ce bas monde là mais kiyamalɔ bɛ ma ɲininka an bɛ to yan fana ka an kumakan ɲɛsin an baden dɔw ma tunya na faninnaw ni baninnaw ni baninnaw n'aw bɛ se sabarila waati sela aw ma ten hali n'an ma di ɲɔgɔn ye sa aw bɛ ka ɲɔgɔn clash mais clash t'a la ka taa mɔgɔ ba neni fo ka taa mɔgɔ fa neni fo ka t'i dafa adamaden dɔ ba la k'i dafa adamaden dɔ fa la maloya bɛ min tuguni karama bɛ min tugun bonya bɛ min tugun e yɛrɛ bɛ bɔ ka sigi ka telefoni ɲɛfɛ k'i dafa mɔgɔ dɔ fa n'a ba la ne m'a dɔn e bɛ se sunɔgɔ la cogo di wallahi hali n'i ye dɔrɔgi di dɔw ma ka o labɛn ka dɔrɔgi k'o kɔnɔ ka dulɔ dɔw ma bilahi o tɛ mɔgɔ fa neni o ka ladabu n'o ka jogo n'o ka lamɔ a t'o permettre ɲa si ma hali n'o ni dɔ fɔnna ɲɔgɔn kɔ hakilinata la o tɛ se ka fa neni kɛ ne m'a dɔn adamaden ja yɛrɛ bɛ fariya cogo di fa neni ni ba neni na bi mais olu fana tɛ dɛ wallahi fa neninaw ni ba neninaw bɛ fa neni kɛla e min ko k'i ye silama ye i bɛ seli i bɛ sun ele fana b'i ka tan ta k'i toloma lɔ kosɛbɛ fa neniw ni ba neniw la su ni tele i yɛrɛ b'a dɔn n bɛna karama sera min lamɛn ni karama sera a bɛ fa neni ni ba neni de kɛla k'a daminɛ a ka kuma daminɛ fɔ a laban n'a ye farasi kelen fɔ a bɛ ba neni kɛ ele fana bɛ t'o lamɛn mun na i bɛ t'o lamɛn mun na walama ba neni de ka di e fana ye mɔgɔ wɛrɛ fa neni de ka di e fana ye ele b'i ka plaisir ta fa neni ni ba neni de la. Mais pourquoi écouter une personne qui ne fait que jurer papa des gens, maman des gens, kamao fauneni? Do yere ba fo ko mi bala wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ, mi fa la wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ. Ki mo do fa ni ba neni dia ye. Ko do be adamaden na a fɔ ka gbɛlɛn ni y'a raté. Éducation lamɔ. Ni mɔgɔ kɔni ka lamɔ raté. I fitinin i ma lamɔ i labilala ko ko diyali ye k'i y'a bɛɛ kɛ i b'i sagona kan bɛɛ fɔ i b'i diyane ko bɛɛ kɛ i bɛ société la ten dɛrɛ bigan wallahi ni mɔna ni mɔcogo ye n'i kɔni bonyana fa neni ni ba neni bɛ kɛ e miniji ye a tɛ k'i ɲɛna kojugu ye n'o tɛ lu minnu ni lamɔ bɛ yen lu minnu ni jogo bɛ yen a tɛ kun den foyi la musoman neni wallahi musoman neni cɛ bolo i tɛ su ko a la kuma tɛ ko ka miiri a ma wallahi i tɛ su ko a la kuma tɛ ko ka miiri a ma nin kelen min bɛ kɛ o de ye denmisɛn minnu bɛ yen aw ye hakɛ to n'a bɛ fɔ o ma i bilakɔrɔ o kuma sugu bɛ se fɔ la denmisɛnw ma an fitinin ma mɛ muso yɛrɛ neni ka denmusow neni so kɔnɔ an ma nin ye an ka sow kɔnɔ an ma nin ye an ka lamɔw la a ba le b'a neni ma a t'a muso ma neni dɛ denmuso fitinin bɛ tiɲɛni kɛ ɲaɲa i tɛ mɔgɔ foyi ye min bɛ bɔ k'a muso ma neni an lamɔnaw le la. Mais bi an ye ko min ye bi an yɛrɛ bɛ siran ni anw denw bɛ don réseaux sociaux la ka nin sugu ɲɔgɔnna mɛn olu yɛrɛ fana n'a fɔ ko ja nɛni tɛ kojuguba ye lamɔ kɛni bɛ ka minnu ma lamɔ nin sɔrɔ vraiment aw y'aw yɛrɛ de saisi kira ko sallallahu alaihi wa sallam ko ni mɔgɔ mɔgɔ ma maloya k'i ye ko kɛ ko min ka di ye mɔgɔ mɔgɔ ma maloya i ye ko fɔ ko min ka di ye maloya ye koba ye adamaden ka ɲɛnamaya la. I ka ɲɛnamaya ta k'a lajɛ i san 30 san 40 i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ o bɛ san 60 la bi kabini ala k'o da musoman neni ala fitina ma b'o da fɔlɔ ils ont reçu une bonne éducation hali wajibili n'o bɛ fɛ ka kuma ka don détail dɔw la min bɛ an balakaw concerné ni kuma bɛ fɔ ni sutura ni bonya ni ladabu le munna muso ye fɛnba le silamɛya la
ele nyana ka fo ko ma min keni me ka faneni ni baneni ka bi supporter la mogo bi supporter faneni ni baneni ka ni ka tikilo ya wole ka fo che ne supporter dabla iyere ka faneni ni ka baneni dabla non oye ko min te ko bentaye a mogo do be supporter la abi supporter ni faneni ni baneni e yere fara me sawa la est-ce que yere fanante fanena ni banena o chema e ma mi me fanena ni banena kokorodo ma mi me fanena ni banena encourager nous te barang mawye adamade yere ya lon ka foko on te foye jini bogoko anya lon ka fo London na to abeke abena ke ko man tunte nyana maya nina London na to amena nyere nyana maya kurala anka che mabba minutu manda ne ni minutu manda disi boka minutu manda abe atnte kanela ay menin ble menin faneni menin baneni menin ka famine menin ka famine buruja London na to e ka burujali bebeba melekaw fana na burujali ke melekaw fana e ka koko ke dukolo ni koka melekaw ba bela bima wallahi souvent malo yakabo e jo yere le ba ke aw munu ko konko marasi to talo men min do me kuma odika na manya anka miriyaw ira ka nyona réseaux sociaux ka et même politique domaine na ni be fait ki ka politique défend et puis ka politique défend ya ke basiki kono ya ke karama kono o yere be adamade ya yere dia bete se bena kelema ne ka ko nyenya etane ay an yere be min kokoro do la fana be miriani ne bala e au ka mi me nyamo ya la wala ma au ka mi me opposition ya la atese kaninga mais quel est tout là je suis contre ton opposant ou bien je suis contre ton président on se parle on échange, je donne mon point de vue, tu donnes ton point de vue. C'est la liberté d'expression. Mais au RLT bisa, faut qu'à keni fanen ni baneni. Ni fanen ni baneni me yoro yoro. Dusu be chien, société be nyami, bembaliya be do, abe dusu ku nya boya nyoy. Faut citer soro anna ni wati nyona la. Faut ka nyona boya. Donc, nye fait ni message a essayé ambadoma. Minu nabe foma ko les cyberactivistes bi réseau be awbolo de bi awbe kuma na réseaux sociaux kan de bi awle makan be talaka la se yoro be de mais awya don ko London na to ala taala ba fawma lomi kiyama kene kan kuma ka folo munu foto ala taala be nan kuma nyasin ka kuma na du ko kan de bi ne ala taala tale biye kiyama kene دم فين فويتكما لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا دم فين فويتكما بي إتمي ريزو سوسيو كان تفارياني مسوفارياني فانيني نبانينا يي منا كام بفو يي دياني كام بفو ماو يي كوكورو دو ماو يي بارتاجي ماو يي كتشي ماو يي كمسوي مي بيكياما كنكا كما تيدا الله تعالى بودي فيني ما شيتكما تالو idatun kadalo ni lona illa kolo le loni medere ki tikana kurusu tila chapeau tila tafetei sutratei illa kolo loni me komi iba yi soro chogomi e ikmana da sujet bela ka foni kumana beka politique slabe kumana beka burujali slabe kumana beka nenni slabe kumana beka fanini te ima fanini minke banini te ima banini minke me wallahi ni lona to on dani me alala sikatala on dani mala ko kununi me sayako on dani mala ko kiyama jolobe amma konona alaba fima ni ndo ki kumana de me bi ay ite kumata kuma be di Allah taala de bolo mami mena kumata hey ma shite kumalo I joni me I tabe boli kono I joni me elele tumese kumana elele tundaka di elele tumese nenina elele tumese ma burujali la elele tumet susu ele tatnyo burujali le me bikiama keneka ikoni sale joma ke sayala itunganga to réseaux sociaux ni ne kofe wati be ni melemele kam na ya foko ay netesa réseaux sociaux ni te ka fo ikanime ka kuma ka cheya kan fo itese ka fo ike danfen fo ila kana nyina ko ika telephone ndoro na bi nyakoro ibi ka telephone ne bla ibi diane ka umbe fo abana ele konni ne nunke adulumu bi makono nai ikoni tese ka fo ike danfen fo ila itese ka mo kunti ala itese ka mo boloti ala itese ka mo torobo ala itese ka mo ka jamumbo ala ibi take ne ninde doro ya bana
nenni abana mais nenni fana kana nyina ka fo ka sebeni me Allah taala bolo ki makono ele nyina na da yemin nenni oba ka nyana ma ya sans problème yemi la torsi lui mène sa vie paisiblement il n'a même pas de problème mais ele mien nenni ke ele mien faneni ni baneni ke sebeli kenime ke makono en no nana Allah taala bolo il faut tani keta besebela yemi faneni amaka villa lo ama yemi baneni amaka villa lo ama yemi koroneni amaka villa lo ama ibola réseaux sociaux kan ka galon la minula amo kanyana mayala lo oma ils mènent bien leur vie ono dombo ka villa ono muso ko ka villa ono chawbo ka villa ama foi tioma ikoni o mankutuchi yo neni yo la fereka yo fano bawneni yo exposé mama foi bo luka nyana mayala mais wallahi billahi tallahi akuma kelengele nan bebi makon nasaratuka ite yela seratu kanyashima ite na pezeli ke yoro nyashima ni kuma ubi makono na ni kuma bili nunu bi makono na ni kuma bili mi makono na etatu le etume se ole la etume tano ole la etume kokoro do ole la ano ni mena bosi zenga bleninge ni me bosi zenga neninge nenime mundima tubabule atena folo dima fiyeta kata tubabuche ka bara leke ele koni mbana kela e kuma kan mei afana me Allah taala bolo nini me anson hakilila anye nin komna ni hakili anye nin dabla nin te foi dama jabali te foi dama réseaux sociaux te nin ke yoroye réseaux sociaux te jabali ke yoroye fanen ke yorote banen ke yorote e bamso songo ka chade la maman coûte très cher angana na ambamso dambe be réseaux sociaux kan ankana na anfa ou valeur ou boire les réseaux sociaux kan ankana na anka village dambe boire les réseaux sociaux kan an yere be exemple kelen di ko kanga kuma labay ele be bo jamana mina ibe bo village mina ibe kabila mi représenter ibe bo continent mina jamu mi mila ni ile jamu ye karama sera jamu ye ele kelen pe bola kan ninke jamu mi mila wallahi mo ba yera soro I jamuna olube maloya focus ibo bebla maloya la meita kalama I jamu ka foko jamu do le ete ni fanen kala ni banen kala le jamu mu mila ibe kuma suru di bema I jamu cho I jamu surtout ibe bo village mina ibe village mo bebla kuma parce que ta fola a chaya village la mo do le teni amala mo na be fo kwa ka village la mo do le ta amala mo abe comme il la mo yere le te village la ka so village la mo ni ne na be fo ko jamana ni mo do le teni wa abe ke comme jamana ni yere fana comme il la moté ka so jamana ni la mo be ele yere kelen yere sababu la maube image juguta kabla jamana ka e abe comme ni tiga ta ka faida ni tiga kelen peta min tolni me kabla tiga duma ka abi ka tiga be kuna e bolo no ma mi me bokan ko su no na ke abe jamana nogo abaka village nogo abaka kabila nogo abola continent mina bon nogo ayere be klaka farafinya yere nogo an farafu yere nan kan farafinyo ko yenina ni ye koye komi ko manon ni donc anye sabari wati do la da ko dobe asebiye ka ke afanga bila matisi balla kelima mais ni islama sela dana fana ka ko lo le cheke alama andana kala damray ala kana to anyan dansa wa fotana ke tawla ame Allah taala dali ka ala die nimban nu ka bani nyon chala mo kala andu sukun ka faranyon ka ke sukun kelenye Allah taala ko sala mo kala ame Allah taala dali ka an dia nyonye Allah taala yero ko sala mo kala shaytana kanime ka fanga basoro ani nyon chabi ka sukun buya nyonye ka sukun kodo nyona shaytana ka victoire bado akalla nyinindo ni ne kadaye mais alhamdulillah angana to shaytana isra soro angana to aya kuna boka anko do nyona naba kuna bo wati ele jobala ele jotala nye faranyonga ga shaytana gbe surtout ka sankorota danka slamayama ame ya fatara slama befe toroya lala mama kani wati nyona la réseaux sociaux ka ben propos ma segini meke ya fakele neka ambe ya fanyoma anyanka slata pour que Allah taala ye sawanka barawla saya fana yan soro kaswani Allah taala kadi wodi kabo awmani ko be ala ya fanyi qur'ana kono ko shaytana doroni awjuye kawye shaytana kumeni juye angana sladama note adama do mese fana nyonko mo tayira ka fami nyon juya
adamado hakilina taw be se fona nyonko mutayra ka fanti kelenye ambe kelenye ambe adamade surtout aw menu be islamaye aw menu ko la ilaha illa allah dunya fantanna nimbe fe islama be kele ka faranyonka kandu sukun ke kelenye pour que anga dina be sankrota sur rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.